Hello and welcome to Chemical Engineering Economics and Project Management class from the Chemical Engineering Undergraduate Program at ITB. And we are in module number 5 on Engineering Economics Analysis Part 1. Selamat datang semuanya di mata kuliah Ekonomi dan Manajemen Proyek Teknik Kimia dari Program Studi Sarjana Teknik Kimia ITB. Kita sekarang ada di modul nomor 5, yaitu mengenai analisis ekonomi teknik bagian pertama. And in this third segment of module number 5, we will discuss the concepts of single payments and annuities and how to deal with them. Jadi dalam segmen 5.3 ini kita membahas mengenai konsep-konsep transaksi tunggal dan juga anuitas serta bagaimana cara memperlakukan kedua jenis transaksi ini di dalam perhitungan cash flow. Alright, so first of all, the differences between single payment and annuities. Okay, so cash flow calculation have a lot to do with determining the present value and future value of financial transactions or events. Okay. So any payments or payments made by us or negative cash flow or positive cash flow, those are all transactions or payments. Okay. So these transactions, either positive or negative flows, may occur as single payments or as annuities, in which annuities is defined as transactions that occur at regular intervals with constant amount. And basically, every transaction can be treated as a single payments in the reference in the sense of for the purpose of PV, present value, or FV, future value calculations. Now, so basically, if you even annuities, you can draw annuities on a cash flow diagram and treat them as single transactions, single albeit repeating transactions. However, if the number of transactions is However, as the number of transactions becomes large, this approach quickly becomes unreasonable. Okay, so we have formulas to calculate several types of annuities. Now, keep in mind that these formulas serve as shorthand calculation tools that make our cash flow analysis easier and faster. Okay, so basically it all boils down to the calculation of PV and FV for each and every transaction. Now, if the transactions can be regarded as annuities, then there are formulas to simplify our. Jadi dalam segmen ini kita akan membahas perbedaan mengenai transaksi tunggal dengan anuitas. Perhitungan cash flow sendiri ini banyak berurusan dengan penentuan nilai kini, present value ya, atau nilai masa depan, future value dari transaksi-transaksi ini. Jadi bisa saja kita proyeknya menerima uang atau mengeluarkan uang, itu semuanya adalah transaksi atau payment, pembayaran oleh kita atau kepada kita. Gitu. Transaksi tadi bisa muncul sebagai transaksi tunggal atau anuitas, di mana anuitas adalah transaksi yang muncul pada interval yang teratur, pada selang waktu yang teratur dengan jumlah yang konstan. Contoh yang gampang adalah yang ada di sebelah kanan sini. Ya, ini adalah iklan sepeda motor. Jadi Anda bisa membeli sepeda motor ini secara tunai cash, ya, maksudnya dibayar lamsam langsung tunai, atau Anda mencicil setiap bulan. Nah, cicilan setiap bulan ini akan muncul pada periode yang reguler tentunya. Ya pasti ada tanggal jatuh temponya di mana Anda harus melunasi kredit tadi. Ya. Kemudian jumlahnya konstan dari bulan pertama ke bulan kedua ke bulan ketiga jumlahnya konstan terus. Jadi ini adalah pembayaran anuitas. Dalam hal ini kalau Anda membeli motor, maka anuitasnya bernilai negatif karena Anda mengeluarkan uang. Tapi kalau Anda di sisi penjual motor ini, maka anuitasnya adalah positif karena Anda setiap bulan menerima uang yang konstan dari nasabah Anda. Sebetulnya sih pada dasarnya, setiap transaksi di dalam garis diagram cash flow itu bisa kita perlakukan sebagai single payments. Kembali ke contoh kredit motor ini, setiap bulan Anda membayar misalkan 814.000. Nah, itu Anda hitung sebagai transaksi tunggal lagi bulan depannya, transaksi tunggal lagi bulan berikutnya. Bisa saja untuk perhitungan present value dan future value. Tetapi kalau jumlah pembayarannya banyak, maka pendekatan itu menjadi tidak masuk akal. Nah, kita punya beberapa rumus-rumus, ya, beberapa rumus untuk mempercepat perhitungan anuitas tadi. Perhatikan bahwa rumus-rumus ini merupakan shorthand calculation tool. Jadi, rumus-rumus untuk mempersingkat perhitungan supaya Anda tidak perlu menghitung satu persatu anuitasnya. So this is an example of annuity payments. Okay, so when you take loan to buy a motorcycle, so the amount that you pay per month at a constant amount, that would be an example of annuity. Now, if you calculate cash flow of this motorcycle loan, in principle,
you can treat those annuities, those monthly annuities, as a single payment each month. Okay, so for example, each month you pay 814,000 rupiah per month. So you can calculate that amount as single payments that occurs every month, right? Using the compound interest formula. However, if the amount of transaction is large, then you can use shorthand calculation tools. Okay, but basically, again, this all goes back to cash flow analysis, cash flow diagram, and compound interest formula. All right, so now some examples of single payment and annuity calculations. First one, this is single payment, okay, transaksi tunggal. So you can calculate the present value or future value of single payments using this formula, which we have discussed in the previous segment. Again, n is the number of compounding periods. Okay, for example, in this particular diagram, we have 6 compounding periods. So n is equal to 6, and I is the interest rate with the same period as n. Okay, with the same periodicity with n. So if I is expressed on an annual basis, then n is the number of year. If I is expressed on a monthly basis, then n is the number of months over which the compounding has been done. So if you have V value and you want to calculate F value, then you use this one. Okay, P is known, F is determined. Vice versa here, F is known, P is determined. So this one here is assuming that we know the future value and we want to back calculate the present value. And this one is one example. Again, this is an example because we have several other types of annuity calculations. Okay, so this is just one example of annuity calculations. In this case, A is the amount of annuity. So A is the amount of constant payment that we pay or receive on a regular basis. So let's assume that this is on annual basis. So each year, this project receives an amount of A. Receive because the arrow points upward, so this is a positive cash flow. Okay, so again, so each year the project receive an annuity in the amount of A. So if you want to know the future value of this annuity after 6 years or after n years, then you can use this formula, which is called the formula for uniform series future value. So you know the amount of A, and you know the number of compounding periods, and you know the interest rate. Then you can calculate the future value once you accumulate all of these annuities. Again, as I mentioned in the last page, you can in fact calculate these one by one. For example, annuity at year 0, okay, at t equals 0. So you can calculate the future value of just this one instance. Okay, so this would be the future value of this one would be, okay, that one. Okay, F equals A. Okay, so the amount of P is A, and the N is 6, right? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, for annuity in year 1, you start from here, and you want to calculate the value of annuity at year 1 there. So what you do is you compound this annuity 5 times. 1, 2, 3, 4, 5, and then add to the future value of this annuity here. So this annuity is compounded 6 times, this one is compounded 5 times, this one is compounded 4 times, 3 times, 2 times, 1 times, and this one is not compounded. You just sum it up as it is. And then if you sum it up, you will get the same number of F as using this formula. As you can see from my description, it would be much faster if you just use this formula directly from the start. Oke, baik, ini contoh perhitungan transaksi tunggal dan anuitas ya. Ini adalah perhitungan nilai kini dan nilai masa depan dari single payment ya. Kalau Anda mengetahui nilai kininya, kemudian Anda mencari nilai masa depan, maka Anda gunakan rumus yang ini ya, future value. Oke. Jadi Anda harus tahu nilai kininya berapa, P-nya, kemudian suku bunganya, dan berapa kali pembungaannya. Ya. Contohnya di sini yang sebelah kiri, misalkan suku bunganya dinyatakan dalam basis per tahun, maka M-nya, jadi jumlah periode pembungaannya ada 6 kali, 6 tahun.
Kemudian sebaliknya, kalau Anda tahu nilai masa depan dan Anda ingin menghitung nilai kininya, maka Anda hitung mundur dengan menggunakan rumus yang ini. Ya, ya ini sebenarnya hanya dibalik-balik saja, gitu ya. Oke, saya rasa cukup jelas. Nah, yang bawah ini adalah satu contoh saja. Jadi kita punya beberapa rumus untuk perhitungan anuitas. Ini salah satu saja saya berikan sebagai contoh. Ya, di sini setiap tahun proyeknya menerima anuitas sebesar A. Kenapa menerima? Kelihatan tandanya panahnya ke atas. Jadi ini adalah cash flow positif. Kemudian yang ingin diketahui adalah jika anuitas ini berulang selama beberapa tahun, berapakah jumlah total yang akan diterima di masa depan? Tidak semudah menjumlahkan saja karena anuitas ini dibungakan juga. Setiap anuitas dibungakan tapi dengan periode pembungaan yang berbeda-beda. Contoh misalkan yang ini ya, transaksi atau anuitas di tahun ke-0, ini future value-nya dibungakan 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Anuitas di tahun ke-1 dibungakannya 5 kali untuk menuju ke time frame yang sama. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang anuitas di tahun kedua dibungakannya 4 kali. 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Yang ini dibungakan 3 kali, 2 kali, 1 kali, dan yang ini tidak dibungakan, langsung dijumlahkan saja. Jadi kalau nilai-nilai masa depan dari anuitas tadi, kalau Anda Anda perlakukan sebagai single payment, kemudian Anda jumlahkan, itulah yang dihitung dengan rumus ini. Kalau Anda langsung menggunakan rumus ini, Anda tidak perlu memperhitungkan pembungaan setiap transaksi anuitas satu persatu. Makanya saya katakan rumus-rumus anuitas ini rumus shorthand, mempersingkat perhitungan. Sebetulnya sih hasilnya sama saja dengan kalau Anda menghitung satu-satu. Ini dianggap sebagai transaksi tunggal, ini tunggal, dan seterusnya. Masing-masing Anda hitung nilai kininya, kemudian Anda jumlahkan. Ya sama aja, nanti dapatnya ya rumus ini juga. Ya. Those formulas to convert from future value to present value or vice versa can be abbreviated in terms of discount factors. Another term for these are compound interest factors. So discount factors are are quantities that convert future value to present value or vice versa, single transaction into equivalent annuities and vice versa. So your ability to use these to properly use discount factor formulae is absolutely critical in engineering economics. Okay, so the fundamentals of all discount factors are combinations of cash flow and compound interest. Okay, so basically all of these discount factor calculation can be drawn on a cash flow diagram. Oke, nah perhitungan-perhitungan yang kita sampaikan tadi dalam bentuk contoh tadi ya, ini bisa disingkat dengan menggunakan besaran yang dinamakan discount factor. Faktor diskonto istilah Indonesianya. Ya. Istilah lain untuk discount factor adalah compound interest factor. Faktor diskonto ini mengubah nilai masa depan menjadi nilai kini atau sebaliknya. Bisa juga mengubah transaksi tunggal menjadi anuitas atau sebaliknya. Ya. Kemampuan Anda untuk memilih dan menggunakan discount factor secara benar ini sangat penting dalam analisis ekonomi teknik. Dasar dari discount factor adalah kombinasi antara perhitungan cash flow dengan compound interest atau bunga majemuk atau bunga berbunga. And here are the discount factors. Okay, sorry, this is repeated from the previous slide. Okay, so how to use this table? These are the names of the factors. So some of these factors has pretty popular name. For example, sinking fund factor. Okay, capital recovery factor. So some of these again have names that are popularly used in business and engineering. So essentially, what you want to check here is what information is given and what information you want to calculate. And these are simply the notations. So what I want you to do is to understand these notations. And these are the formulas for each situation. Okay. For example, the first one here is single payment future value. So you want to use this formula to calculate future value of a given transaction at present time. And this is the one that we have seen on the previous slide. Okay, this one here is used to calculate the future value of repeated annuities, which starts from the present. This one is the opposite. You want to calculate the annuity that will achieve a given future value at some point in the future, and so on. Okay, so please be aware of how to interpret this formula.
You don't have to memorize everything, of course, but you have to know which formula is appropriate for which case. Ya, jadi ini adalah rumus-rumus dari faktor diskonto tadi. Ini mohon maaf tulisannya diulangi dari slide sebelumnya ya. Yang sangat penting bagi Anda untuk pahami dari tabel ini adalah kapan harus menggunakan rumus yang mana. Jadi apa yang informasi yang Anda miliki digunakan untuk menghitung apa. Contoh yang pertama, ini nama faktornya adalah single payment future value ya. Ini digunakan kalau Anda ingin menghitung nilai masa depan dari suatu transaksi di masa kini, transaksi tunggal. Contoh ini yang kita bahas di slide sebelumnya juga ya. Uniform series future value atau future value of annuity istilahnya. Sebagai catatan juga ada baiknya juga Anda paham nama-nama ini ya. Karena ada beberapa nama yang sangat populer misalkan sinking fund atau capital recovery ya. Kemudian untuk yang ini ya, jadi Anda ingin mengetahui nilai masa depan dari anuitas yang berulang dari masa sekarang. Dimulai dari masa sekarang, diulangi ya beberapa kali anuitasnya sampai di masa depan. Nah, total di masa depan dapatnya berapa? Jadi pahami baik-baik apa informasi yang Anda ingin hitung berdasarkan apa yang diberikan. Pakai rumus yang mana? Saya tidak mengharapkan Anda untuk menghafal rumus ini, tetapi Anda harus tahu mana rumus yang tepat untuk situasi yang Anda hadapi. Alright, that's it for this segment, and we will see you in the next one. Thank you very much for your attention. Sampai di sini segmen kita, dan kita akan berjumpa di segmen berikutnya. Terima kasih atas perhatian Anda.